Wah, halo guys, tayo bitbitin na ito niya. Muna kahit papanikis ka kaya kahibin kaya nasa kasimin ito niya bang kanul aman ni bunyahan tayo kayo pakilalahin kaya tayo kita bukan niya itana tayo tama ka na dito. May mapang na nangyaki mo. Yung kapal ko natin, may mapang na nangyaki. Okay. May mapang ka bulat. Sige. May kaya bayos kayo dito. Tatay niya bayos kayo. Okay. Okay guys, ito ni nakakapapala ko na ako dito. Tayo bukan editan kini alu to entanto sa amping. Sige, bisa medyo kanila. Nakampa ita. Tayo pa rin sa pera na. Okay. Okay guys, nakita na tayo. Relax po. Taha ko lo. Mumpang apa ya? Dole bata. Ito tampak punti. Dali mo ako ikaw. Ano? Sige, ayaw pala ito sayang, ayaw pala ito sa atin. Kaya ano ka din kinete? Kami nila, kuhain mo lang. Kasi na ako kayo na kami sa ay tayo. Alu, ayaw pala alu. Ini orang pronta boleh. Ayo. Sila ang kahadan. Tama ako ba yun? Ayaw ko lang ito. Kaya, seperti itu. Serah. Kan zam. Kan ya. Zam ya ke.
Tunya tunya habang tidak ngapan na tayo tiap mulai. Tại anh làm này anh cả ha. Apa-apa. Ano nang floor ito? Nagbalan. Kaya na. Hindi ako dito. Nagtiharap tanpa dah belum. Ada. Semua lu itu dia ada nanti lah. Kalau satu kilo udah masuk, ini bukan ya guys. Yang dalam bangga. Dalam program sini. Boy from million famous. No, less.
ก็มีบางมันก็ต้องซื้อแล้วซื้อขึ้นมาแล้วเกี่ยวกันแต่ว่ามันไม่ซื้อไม่กินเลยเป็นเดือน nhưng là cái họ khi bị cái bà phía cái cái rồi đấy nó mình nè à cái gì mà trời cái cái gì Thế quay gì tao ngồi nén nó cái gì là nén nó là quay gì à tôi quay gì cả chỉ có tê được mà giờ nó hay nó phá sản lại sao phải tập hoài Nên là bên này thì cảnh nhà sao không cho đi trai chẳng tập bài này
Pinapinabihan. Kaya kakasya na. Đâu có mong tiền cái này không có mong tiền xin Dahil kawasakan. Ah, Pin sức papa nhau lại ibuhi. Kedua, Walang kuyang agak selesai. Kim tuloy mo na. ถ้าหลาย Kim tuloy mo Bagi jengkal dia batak fikir. Tahu cuy kita saya. Hindi ba tulog kayo? 这个觉得很难的。过嘛，今年入手过那个啊，像 Oke guys, terakhir kau kahit kita kata oke batu ni di kepala pandai iskal kahit dah. Tunya pandai butuh kenyataan apa le memang kenyataan apa pandai tu le tu konsep tengah ukitan di kawala kedepan sudah kebalikan and yes oh yes kapag panay just cut dapat pinangin kami minne kasi kaya abadihin tidak kami miti hoy apa saja he dahil kabatan yung katawatan tuloy konok sobitan dahil just cut papaya okay for this bye let me